हाय फ्रेंड्स, आय एम अंतोष प्रगांजा. आज आम्ही सुरुवात करता आमचो नवो प्रोग्राम शायनिंग स्टार्स ऑफ गोवा. आणि तुम्ही जाणा शायनिंग स्टार मीन्स आमची गोंयची नोखेत्रां आख्ख्या संवसारात शायन जाता. आमच्या गोंयानूच न्हू, ती म्हटल्यार आमचे तियात्रीस्ट, कांतोरीस्ट, एक्टर, प्रोड्युसर, डायरेक्टर, दुसरे आमचे NGO एक्टिविस्ट आनी सगळे ही जावन आसा आमची गोंयची शायनिंग स्टार्स. आनी हो प्रोग्राम आमी करता देखून तुमी तो पळोवचो. तीच आमची शायनिंग स्टार तुमकां ह्या फुडें पळोवपाक मेळटली. देखून पळयत राव आमचो प्रोग्राम शायनिंग स्टार ऑफ गोवा. आनीक हांव चड आनी चड देव बरें करता म्हणटा बाब आमचो अबेत्यूस बेकुन्या क्विक गोवा न्यूज. सो ताणें आमकां हो स्लॉट दिलो देखून, आनीक ताका चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. आनी हो प्रोग्राम आयज फर्स्ट एपिसोड आमचो फर्स्ट, आनी हो फर्स्ट एपिसोड आमी स्टार्ट करता. आनी आमच्या मदें असले स्टार आयज शायनिंग ब्रायट स्टार ऑफ गोवा म्हणटा ते दाखयता तुमचे सगळे आमचो सर एंटनी द सिल्वा फ्रॉम आंबेली. वेलकम सर आमच्या शायनिंग स्टार ऑफ गोवा प्रोग्रामात. सांगपाक म्हणल्यार कोणेय कसले प्रोग्राम करप सोशल मिडियाचेर जावं यूट्यूब जावं मेन स्ट्रीम मिडिया, ते कडेन जावन 10 सबस्क्रायबर आसूं और 10 लाख आसूं. सो एवरी बीट इज अ कंट्रिब्युशन फॉर गोवा. आनी तुजो प्रोग्राम जो तुवें सुरवात करपाक केला, म्हाजे बरें तुका यश हांव येता. आनी तूं कितें करता तें गोंया बसत तें थोडें तरी तुजें योगदान कंट्रिब्युशन कशें म्हूण मानून घेता. आमची कोंकणी भाशेकूय तुवें सांगला त्या प्रमाणे. सो गोंया बसत म्हणटच आमी तितून आर्ट, कल्चर, एक्टिविजम, NGO सगळे आयले. आनी इंग्लिशीन म्हणटा तुका मे गॉड ब्लेस यू आनी थँक्यू व्हेरी मच. देव बरें करूं. थँक्यू सर. सर वेलकम टू माय हाऊस. तसो म्हाका सदांच दाखय करतो. तू आता तितल्याय पण म्हाका फोन कर, हांव सदांच दाखयलो. सर वेलकम टू माय हाऊस. आमच्या ह्या धाकट्या घरांत धाकटुलें घर तुजें सारकें गोतीक आनी सारकें आमच्या घरांत येयलो म्हणून ट्रेडिशनल काळजांत देव बरें करूं म्हणटा. म्हाजेय बाब तुज्या दारांत पावपाक फर्स्ट टायम हांव पावलो हांगा. आनी तें जाल्यार पॉश लोकेलिटी मरे तुजी मिरामार. क्लोज टू द बीच. व्हेरी वेल मेंटेन. आनी सगळे आख्खी वॉल ऑफ फेम मरे सगळे भायर ते दाखय गो, सगळे फोटो दाखय तेचे ते ही वॉल ऑफ फेम मरे सगळी. दिस इज अ बिग सगळे फ्रॉम चाइल्डहुड till when I was 6 years old, then 12 years old, then 14, then 16, then 20, and then 22 till मागीर आमकां. सर हांव आतां तूं न्हू सर, तूं तुजे व्हिडिओ आमी सगळे पळयता सगळे, आनी तुजे व्हिडिओ इतले बरे दॅट आय विल एक्सप्लेन यू. पूण बिफोर दॅट हांव तुका सांगूंक सोदता कितें, तूं इंटरव्यू करता पळय आनी तूं बरे व्हडल्या व्हडल्या मनशांचे इंटरव्यू करता. फाटीं तुजो एक इंटरव्यू पळयलो हांवें. आमचो तो स्विंडनाचो मेयर आमचो गोंयचो भाव आनी तेजी बायल कावन्सिलर, तेजो तुवें एक इंटरव्यू केल्लो. इतले बेस्ट तुवें तो इंटरव्यू केल्लो. मागीर आनी एक तुजो व्हिडिओ पळयलो सर हांवें मिनिस्टर आमचो दिगंबर कामत, तेजोय तुवें व्हिडिओ केल्लो. आनी तूं सगळे व्हडल्या व्हडल्या मनशांचे व्हिडिओ करता. म्हणजे आयज हांव तुजो व्हिडिओ करता. थँक्यू. ओके सर, हांव कितें म्हणटा, तुजे पळय व्हिडिओ आहा न्हू सर, आतां अशे खूब जाण व्हिडिओ काडटा, पूण तुजे ते व्हिडिओ आनी तूं कितें उलयता देर इज मिनींग फॉर युअर वर्ड. आनी तूं बेश्टे स्टडी करनासतना व्हिडिओ काडना. आनी तूं म्हाका खूब पाट एडवायस करता. आनी आय एम रियली ग्रेटफूल टू यू बिकॉज यू ऑलवेज एडवायस मी. आनी तूं अशें कर, तशें कर, अशें कर. सो आय रियली रिस्पेक्ट यू आनी तुका ग्रेटफूल बिकॉज म्हाका तूं गायड करता म्हाका केन्ना केन्नाय. आनी इतलेंच न्हू, आतां आमची घरचे फावर सांगता, जेन्ना तर तुजो व्हिडिओ टीव्हीचेर घातलो न्हू, म्हणजे मिसीस कितली बिजी आसूं
धांवन येवन पळयता तुजो व्हिडिओ आनी हांव देव बरें करूं. आनी तुज बाबाच्या मिसेसाक नांव कितें? एमिली. एमिली, तुका देव बरें करूं. बिकॉज आय हॅव अनदर फॅन फार अवे फ्रॉम वेली. आंबेली आसोल ना, मिरामारान. सो थँक्यू आनी देव बरें करूं तुका. म्हणल्यार ती येवन तुजे व्हिडिओ पळयता आनी ती कितें म्हणटा, तुजे व्हिडिओ म्हणटा तिका लायक जाता कित्याक तुजें उलोवप दिलिकात म्हणटा सारकें. आनी द वे यू स्पीक न्हू, ती म्हणटा कितें तो बरो स्टडी करून म्हणटा सांगता, तें कितें सांगता तें सारकें सांगता. ती पळयता आनी म्हाका मागीर कितें म्हणाली, तुमी केन्ना इंग्लीश पळय उलयता न्हू, तिची इंग्लीश ऑल्सो व्हेरी गूड इंग्लीश म्हणलो, वेल क्वॉलिफायड. हांव म्हणलें वेल क्वॉलिफायड इज ए प्रोफेसर म्हटलें, सर म्हटलें. आनी देखून ताका सगळें म्हणटा आमी सर म्हणटा. हांव बाय डिफॉल्ट टिचर जाला. म्हाजें B.Ed ना, बट आय हॅव डन माय इंजिनियरींग. तशेंच आय हॅव डन माय चोगले कॉलेज स्टडीज. आनी हांव मागीर बॉम्बे शिकलो मागीर. एंड आय वर्कड एज एन इंजिनियर. हांव जायते कडेन काम केलां. गल्फ ना, इलेक्ट्रॉनीक. हांवें गल्फाकूय काम केलां. मोदी झेरॉक्सान आसलोलो, मोदीची कंपनी. हो मोदी न्हू, हो मोदी दुसरो, मोदी झेरॉक्स. सो तेजे भायर मागीर हांवें सिंगापूर गेलें, मागीर एमिरेट्सान सगळ्याक केलां हांवें. ऑल द 7 एमिरेट्स ऑफ UAE प्लस सावदी आहलो. त्या भायर हांवें मागीर बोटीरूय काम केलां एज अ 5th इंजिनियर म्हणून. पांचू म्हणटाले म्हाका. एक वियाज मारले हांवें बेसिकली. म्हाजी मागीर ती घरांतली घरघरकी कहानी. म्हाजी आवय दुयेंत पडली आनी मागीर तें डायरेक्शन चेंज जालें. सायन ऑफ करून येयलो 8 म्हयन्यांनी. तेच्या फाटल्यान मागीर बरी सिरियस जावन उरली. तेच्या फाटल्यान म्हाजी माय भायर पडली. सो देन बाय डिफॉल्ट हांवें काम ना, धंदो ना, अशेंच ट्युशन घेवपाक स्टार्ट केलें. देर इज अ सेईंग, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्व्हेन्शन. घरा म्हाका कांय ना, कांय ना म्हणल्यार कांयच ना. सांगपाक म्हणल्यार म्हाजी फॅमिली जाणा, म्हाजे चेडूं जाणा, म्हाज्या चेड्याक पळोवंक ना. पूण म्हाजी मिसीस वायलट डिसिल्वा हेणे म्हाज्या बरोबर त्रासाचे काडले. म्हणल्यार टू बी प्रिसायज 6 म्हयने आमी फक्त दाळ आनी तांदूळ जेवन, म्हणजे शीत आनी दाळ अशें आमी दीस काडले. कांय पयशे ना. एक फावटी आमचेर व्हडलो ओकोड येतालो, म्हाका लायटीचें बील भरून पासून पयशे ना. मागीर देरेपत एक दीस एक भुरगो येयलो मॅथ्साची डिफिकल्टी घेवन. आनी ते डिफिकल्टीचेर म्हाजी यात्रा ट्युशनाची सुरू जाली. तेन्ना म्हाका 15 रुपया मेळटाले. दीस वॉज वे बॅक इन समथींग 1990. 1991 90 आनी तिथे चालू केलं फर्स्ट ट्युशन. 20 मोर दॅन 25 35 वर्सां जाली आतां. ऑलमोस्ट 35 90. तेजे वयल्यान मागीर ट्युशनाक गेली. म्हाका कोण एकलो एक गिरेस्त मनीस म्हाजी खबर आयकली. म्हाका म्हणून लागलो आपल्याचे बायक सपोर्ट जाय आसलो मॅथ्साक. तेणे म्हाका आपयलो आपल्या घरात. एंड दॅट वॉज द बिगिनींग ऑफ माय समथींग कॉल्ड अ होम ट्युशन. सो तशी ही म्हाजी यात्रा जाली. सो आनी ताका एक स्लोगन दिलो हांवें, फ्रॉम माय होम टू युअर होम. आनी ताका नांव दवरलें आमी. जायते जाण म्हाका म्हणूंक लागले तुजें मॅथ शिकोवप बरें आहा, हुशार. मागीर तेजे वयल्यान म्हाका म्हज्या एकल्या प्रोफेसराचो उगडास येयलो, जो चोगले कॉलेजींत शिकयतालो. त्या टिचरीक, त्या प्रोफेसराक आमी ब्रेन म्हणटाले, ब्रेन. सो त्या उतरांतल्यान म्हाज्या क्लासीसाक नांव दिवपाचो उगत येयलो. तेन्ना तेज्या उगडासाक अशें नांव दवरलें
ब्रेन बॉक्स क्लासीस म्हणून कित्याक आय हर्ड दीस. मागीर ते क्लासीस आसलेले तेका एक बरें दिसपाक जाय म्हणून आमी तेका नांव दिलें ब्रेन बॉक्स इन्स्टिट्यूट म्हणून. आनी हांवें मागीर गोंयांत ही क्लासीस म्हाज्यो रेजिस्टर केल्यो. आनी जितलीं वर्सां हांव गोंयांत आसलो तितलीं वर्सां I was registered under Directorate of Education. We were registered tutorials in South Goa. So ही माझी यात्रा. त्याच्या फाटल्यान मागीर 81, 82 तेन्ना चोगले कॉलेजीन आसतना ती खबर तेन्ना आमी ते बस एज्युकेशन जालें 50% बस कन्सेशन मार्क्स स्कॅन्डल. सो तेन्ना सावन ते एक्टिविजम म्हणून हांवें केलें. पूण म्हाज्या तकलेन ते इतलें बसोंक नासलें. करपाचें म्हूण कोत्तालो. मागीर गॅप जालो एक 10 वर्सांचो. उपरांत 2002 सावन परत हे प्रोटेस्ट करपाचें म्हाजे भितरले भायर सरलें. आनी फर्स्ट टायम हांवें हेजेर एक अवेरनेस म्हूण केलें 2002 ऑन द गुजरात गोद्रा रायोट्स म्हूण जाले. ते रायोट्सान जायतो लोक मेलो हय. आनी ती म्हणटू हिस्ट्री आसा. पूण तेन्ना सावन हांवें अवेरनेस सुरू केलें दॅट हे कम्युनल टायप ऑफ हे केस्तांव सुरू जालां आनी हे इंडियेक बरें न्हू म्हणून. आनी आमी गोंयांत चोतूर रावपाचें म्हणून हांवें एक अवेरनेस सुरू केली. दॅट इज हाव तुज्या लायफान सुखती आनी बत्ती म्हणटा ती म्हणजे सगळे आमच्या लायफान अप एंड डावन आसताच. पूण एक टायम असो येता बरो येता आनी एक टायम वायट येता. बरो येता बरें. हांवें दीस काडले वायट. म्हाजे चेडवानूय काडले दीस. म्हाजें व्हडलें चेडो दुसरो. पूण चेडो जाल्या उपरांत थोडे तरी कितें इन्कम येवपाक लागले आनी आमकां जेवपाक खावपाक मेळोंक लागले. पूण म्हाज्या चेडवान चड त्रास काडले म्हाज्या बरोबर म्हाज्या बायले बरोबर. आमी केन्ना केन्ना जेवून आसले पासून अशें ते आतां सांगून मागीर रडपाचो गो जातलो. बिकॉज त्रास इतले काडले. आंतूश बाब तुका सांगपाक म्हणल्यार एका टायमार हांव गोंया पासून येयलो तेन्ना म्हाकडे 230 रुपयाचे बील जाले एकठांय. लायटीचें बील भरूंक म्हाकडे पयशे ना जाले. लायटीचें बील. सो इतले त्रास जाताले म्हाका कोणा कडेन एक लायटीचें बील भरूंक जेन्ना आमच्या सोयऱ्या कडेन बसून गेलो इट वॉज फुड्यान सांगपाचें ना. नोबडी वॉज विलिंग टू इवन ट्रस्ट इवन 500 रुपीज ट्रस्ट करपाक कोण रेडी ना. पूण आयज म्हाजी दोगांय भुरग्यांक हांवें म्हाजें चड लक्ष घातलें म्हाज्या भुरग्यांचे शिक्षणाचेर तेंचे हेल्थ. म्हाज्यो सदांच प्रायोरिटी. आयज पॉलिटिक्सान हांव तेंच सांगता. आमचे लोकल आमदाराकूय हेच सांगून हांवें सपोर्ट केल्लो पुरुश सिल्वाक. ताका सांगलें तुजें लक्ष जावन ऑन हेल्थ एंड ऑन एज्युकेशन. आनी हें हांवें म्हाज्या भुरग्यांक घाम हारोवन हांवें बरें शिकयलें. बरी शिकली. म्हाजी दोगांय भुरगीं आयज दे आर वेल टू डू आनी देर इज नो डाउट ऑफ एनीथिंग टुडे. Sir, I'll just ask you a quick question. Do you enjoy this work of activism? Yeah, enjoy. I want to keep myself busy. Number one. आनी हें गोंय आमचें एका जुईजान म्हणलें वन जज बॉम्बे हायकोर्ट जजान म्हणलें गोवा इज वर्थ फायटींग फॉर. हें एका जजान म्हणलें भायलो जज तो नॉन गोवन. And when the matter came about environment in the court, that judge made this statement that Goa is worth fighting for. So तो एक भायलो मनीस म्हणटा Goa is worth fighting for, जाल्यार म्हाज्या असल्या मनशांनी आनी कितें म्हणपाचें. सो दॅट्स वाय म्हाका जाता ते भाशेन हांव आय गो इन सॉलिडॅरिटी. कोणें मुद्दो उबारलो म्हाका तो बरो दिसलो टायम मेळलो म्हाका जाय जाल्यार हांव गेलो. आनी हांवें पळयलां सर तुका आतां यू आर स्टेइंग इन आंबेली आनी पणजे तो मिटींग आहा 1000 महिन्याक तूं आसता.
दुसरी ओल्ड गोवा तूं सारको आसता फाटल्यान कंटिन्यू गोवा तूं सारको आनी मारगांव तो आसता पूण टू कम ऑल द वे फ्रॉम आंबेली टू पेंजीम इज नॉट इट वेस्ट ऑफ टायम नॉट अ क्वेश्चन ऑफ पेट्रोल एंड ऑल टायम कितलो कंज्यूम जाता पूण तरी पूण तूं एटेंड जाता कॉस्ट ऑफ पेट्रोल न्हू म्हणूंक जायना लेट अस एक्सेप्ट द फॅक्ट डिस्प्लेस जाता एक ट्रीप पणजे येवपाक जरी तर आता माझी इदात प्रमाणे माझे वर्सां प्रमाणे मोकळे जायना सतत पूण मोकळे जाता ते भाशेन हांव ताका कंज्युसपण म्हूण नाजाल्यार सेव्हिंग म्हूण हांव स्कूटर घेवन येता कार आहा मोकळे पूण कार यूज करना कित्याक करना हे 1000 रुपया ते हांव विचारले जाल्यार म्हणटा चल कातोरिया एक 200-400 रुपयांनी आमी फ्रेंडा बरोबर बसून चाव समोसा कितें खावया हें चिंतून हांव स्कुटराचेर येता म्हाका ती लग्जरी न्हू लग्जरी करतलो जाल्यार कार घेवन येवन जाता पूण डिस्प्ले जाता तितलो कट डावन करून पयशे मोडटा आमी बोर्सांतले मोडटा सपोर्ट मेळटा म्हाका देर आर लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स सम ऑफ माय ओन फॅमिली मेंबर्स म्हाजो चेडो जावं म्हाजे चेडू दे ऑल्सो सपोर्ट फायनान्शियली त्या बरोबर म्हजे थोडे रिलेटिव्स आसा थोडे नेबर्स तेय म्हाका फायनान्शियली मेजर इश्यू आसतना ते सपोर्ट करतात सो बट मुद्दम म्हणून पब्लिकली अशें एलान करून पयशे मागोवन केन्ना पयशे मागोवंक ना आनी हेजे फुडें हांव पयशे अशें मागचो ना हांव म्हाजें गूड वील यूज करता केन्नाय तुका सांगूंक शकता आनी तुजे बाब फाल्यां एक 10,000चो डिस्प्लेस आहा अशें कितें कोत्ता जातलें खंय म्हणल्यार बरें पूण म्हाका कोणें अजून ना म्हणूंक ना आनी हांव म्हाज्या पासतूच न्हू दुसऱ्यांचे सपोर्ट पळय आसा फायनान्शियल तो हेर एनजीओकूय हांव सायलंटली दिता जायते लोकांक खबर ना थोड्यो मॅटर जावं कोर्टानूय झगडटा हांव कोणाक सांगना अजून नांव सांगूंक ना बट I am supporting financially lot of court matters also. Sir, which is the best moment in your life, according to you? In good way, bad way? No, in best. You enjoy it. Like good moment. My best moment in my life was when my daughter was born. She's the eldest. First eldest. You are very lucky to be a father of a daughter. Yeah, माझे चेडू जावं पळय that was the turning point in my life because every time when I used to look at her she was the ultimate and आजपासून she is the ultimate decision maker. आजकाल कितें जाता सर चेडवांचेच माय पाय सुखी आसता तशें नाका चेड्याक राग येता येवं दी आय एम हॅविंग 2 daughters तशें म्हणटा तुका भिरांत ना चेड्याची कितें चेडो ना न्हू तुका म्हाका चेडो थंय म्हणोंकूय जायना चेडो टेक केअर ऑफ मी नाव इनफॅक्ट हांवें सगळें बंद केलेलें लास्ट लोकसभात नाकाच म्हणून मागीर हांव एकलो पडोंक लागलो अनफॉर्च्युनेटली ड्यू टू सर्कमस्टेन्शियल कंडिशन आय लॉस्ट माय वायफ आनी तेज्या फाटल्यान मागीर अशें एकसुलो कसो पडोंक लागलो पण कोचो ना म्हण आसलोलो पूण मदेंच सावथाक बेतलान म्हाज्या ओन गांवांत सनबर्न म्हूण येवपाचें आसलें ते सनबर्नाच्या निमित्तान म्हाका जायते एप्रोच जाले थोडे कुंकळेसान थोडी बेतलानसान टेम्पो करून आयली स्टॉप करपाक ते नाका म्हण आमकां हे जाणटेल्यांक पळोवन तेंच्या दोळ्यांक पळोवन तेंच्या तोंडाक पळोवन म्हाका दिसलें हांव कितें करता चालू केली ते सनबर्नाचेर निशेध मारलो म्हणजे सनबर्न खंय जावंक जाय जावनी पूण आमचो जो विलेज कल्चर आमची जी सुरोपाय आहा ते डिस्टर्ब जायना जावपाक म्हणलें हे आमच्या सावथाक तरी नाका नॉर्थाक व्हर म्हणून हांवें सांगोंक ना आय डी नॉट से यू टेक इट टू नॉर्थ बट डोंट वॉन्ट इन द साउथ यू टेक इट एनीवेअर आउटसाइड गोवा नॉर्थाक वचता जाल्यार लेट द पीपल ऑफ नॉर्थ ऑल्सो फायट फॉर इट. One more thing, sir. Bad moments केन्ना बॅड मोमेंट म्हणजे एक्चुअली हांव 2 बॉडी तरी मेलोलो पत्तो येयला जिवता गॉड हॅज गिवन मी दीस लायफ
एक फावटी हांव ल्हान आसतना सुमार 6 वर्सांचो आसतना बॉम्बे दादर म्हणटा थिंगा हांव गाडयेन भितर पडलो पोंदाक रेल्वेन ट्रेनीन पोंदाक हांवें ट्रेन चलता आसतना उडी मारली आनी म्हाजे तेन्ना स्कूल युनिफॉर्म आसलेले फाटल्यान फिता आसताली ती एम्बरा भाशेन टिका प्लेटो करून म्हाज्या मायन ते फितान धरलो फितान तुटोन हांव भितर पडलो गाडये पोंदाक कसो पडलो तो हांवें मारली उडी मारली म्हाका दिलें प्लॅटफॉर्म येयले म्हणून हांवें जंप मारली सर दुसरे मारताले पण युजली ट्रेनीन तर कोण जंप मारता तो सेफ जायत ना कसोच Very difficult. I've seen so many cases even in Bombay. तेजे ट्रेन वयता जंप मारता रनिंग ट्रेन रनिंग ट्रेन पूण इट हॅज कम टू अ स्टॉप पूण फास्ट येयलेली वय ते थोडे जाण एक्सपर्ट असतात ट्रेन चालू आसतना मारता उडी आनी धांवता दाखयता ते म्हाका ते फिजिक्स खबर ना ते बी मारली म्हूण हांवें मारली पण हांवें मारली ती डप करून मारली मारलो तर हांव भितर गेलो भितर जालो सेफ कितें खंय ट्रेनीचे व्हिलां असतात न्ही लोखंडाची आनी प्लॅटफॉर्माचे पळय सिमेंटींग आहा तेज्या गॅपान भितर उरलो आनी हांव थंय झरलो माय होल बॉडी वॉज बर्न कात्यो मास बीस गेले मागीर थिंगा सर म्हाका गव्हर्मेंट हॉस्पिटल हाडलें सायन हॉस्पिटल म्हणून म्हाका मेलो पण तिका व्हेलो ते सायन हॉस्पिटल somehow देवान सालार केलो This is his second life. No, then I got another third life. गोंय हांव असोच वयर सात बरो वयर झाडार सावन पडलो सकल झाडार सावन पडलो तो कोटया म्हणून आसतलो कोटया बोट तेन्नाच्यो त्यो सेल व्हडल्यो कोटया त्यो माती बिती वताले शेड वाचताले हय तेन्ना हांव तिगो वयर सावन पडलो निगडलो सारको काबार जालो तेन्नाय देवान झालो अशें जायते फावटी हांव मरणांतलो पत्तो येयलो देर आर सो मेनी लायफ्स गॉड हॅज गिवन मी तेन्ना म्हाका दिसता फुडें म्हाज्या फाटल्यान देवान एक कथा एक काणी बरयल्या ते काणयेक लागून ती काणी काबार जावं पसंत देवान फुडें म्हाका दवरला आयज तसोच चलता तशें चलपाचें आतां जायना म्हाजे कडेन पूण केन्नाय व्हडलें एज्युकेशन आसत हांव पार्टिसिपेट करता सर आनी एक तुमकां विचारता हांव तुका क्वेश्चनूय विचारता आनी आन्सरूय हांवच सांगता हांव जाणा तूं केन्ना हॅपी जातलो पळय तो अकॉर्डिंग टू मी जेन्ना आमचो ओल्ड गोवाचो इल्लिगल बंगलो मोडटले तेन्ना तूं हॅपी जातलो सारकें उलयलो तुका सारकें न्हू मोडटलो पूण म्हाका भरोसा आहा बरोबर सगळ्यांकूच आहा ते भिवन ती केस पेंडींग करीत आहा जाणा तूं कितलो पळय ते हेज्या ती वावुरला न्हू तूं आमचे खूब आमचे एनजीओ तू ज्या दिसा तो बंगलो मोडटलो त्या दिसा तू सारको हांव एकटोच न्हू जायते जाणांनी काम केलां तिचेर नांवां घेवन गेल्यार जावचें ना आमचे कॅथलीकूच न्हू हिंदू आनी मुस्लीम आनी आमी कॅथलीक सगळे हॅपी जातले कित्याक इट्स हेरिटेज सायट जावं कशेंच भाशेन जावपाक जायना तो जालो जाल्यार पासून इट वील सेट अ व्हेरी बॅड प्रेसिडेंट ह्या मुद्द्याचेर मागीर जायत्यो आनी इलिगॅलिटीज जातल्यो गोंयांत न्हू ऑल ओव्हर इंडिया तेका लागून तो बंगलो पडलो तो बंगलो कॅथलिकाचो म्हणून न्हू इगोर्जीचो म्हणून इट इज बिकॉज इट इज द हेरिटेज एंड हेरिटेज बिलोंग्स टू ऑल इंडियन्स ऑल्सो आनी इट इज अप्रूव्ड बाय आमचे वर्ल्ड हेरिटेज नॉट आमचे इंडियन वर्ल्ड हेरिटेज ओके सर थँक्यू व्हेरी मच आमगे येयलो म्हणून आनी एकूच मिनीट धाकटलो एक ना धाकटलो टोकन ऑफ हेअर कट करून हांव घेवचो ना कांय ना देवाचें हें देवाचें नांव सॉरी एनी हांव जाल्यार हांव हाडून दिता ना घेवचो ना बरें एटलीस्ट हॅव दीस थँक्यू व्हेरी मच देव बरें करूं ह्या नये जिंदगीत आले पहिले खान सर चाव
येयले जाल्यार दुसरी तू पी मरे आतां पिवन येयलो ते होममेड या होममेड आमचे ते तुका सांगना सगळ्यांक सरपतेल बदलाय जाल्यार आमची हे करता ते होममेड काय हा या